tahu. Aku nggak tahu lah. Ya. Apa aja cari aja. Jangan sih membaca gambar kita lagi atau selama aja. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man zara 'aliman faka'annama zarani wa man safaha 'aliman faka'annama safahani wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumal qiyamah. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Haji Jun, Ibu Haji Ami yang semoga kita tetap mendoakan beliau semoga diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu Hajah yang sekarang sedang kurang sehat kita doakan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan sebagaimana sedia kala. Bapak Edi selaku pengurus majelis dan juga bapak-bapak yang ada di luar, para tokoh agama, tokoh masyarakat, semoga Allah muliakan. Kemudian juga tak lupa kepada para pengurus Majelis Talim Ladies Zikir Fadlur Rahman, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah. Para jamaah yang jauh, yang dekat, yang tua dan yang muda, yang besar dan yang kecil, yang gemuk dan yang kurus, yang tinggi dan yang pendek, yang mancung dan yang pesek, semuanya yang ada di tempat ini semoga Allah muliakan. Amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam tercurah ke ribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua minaz zulumati ila nur, dari kegelapan kepada alam yang terang benderang. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Mohon maaf mungkin Umi nggak pakai baju putih ya Bu. Tadinya udah mau pakai baju putih, tapi berhubung di gantungan ada baju bekas kemarin. Jadi kata Umi kan ngirit sabun kita ya, ngirit air, ngirit sabun, ngirit kan ada, enggak? Ngirit listrik juga. Ibu-ibu hadirat sekalian, kita hari ini membaca 55 kali ya. Insya Allah 55 kali itu Bu paling lama tuh setengah jam. Hanya sedikit saja karena ini masih di bulan Maulid. Bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zaro aliman faka'annama zaroni. Barang siapa datang kepada orang-orang alim, datang kepada guru, datang di majelis ilmu, faka'annama zaroni, maka dia seperti datang kepadaku. Jadi kita hanya datang di majelis ilmu, kita berzikir bersama guru, kita berzikir bersama teman-teman para jamaah, Bu, Masya Allah. Itu dianggapnya datang kepada Nabi, Masya Allah. Siapa yang tidak senang orangnya dianggap datang kepada Nabi, Masya Allah. Benar apa benar Bu? Sedangkan kita ke tanah suci Makkah, Masya Allah Bu, ingin ke Raudhah saja, di samping makam Rasul berjubel, na'udzubillah, Masya Allah. Kadang-kadang orang-orang dorong-dorongan Bu. Makanya kenapa Umi bilangnya na'udzubillah, ini kadang-kadang menghalalkan segala cara. Orang main dorong aja sampai pada jatuh, Masya Allah. Nah, tapi kita jaga kalau orang Indonesia tidak ada yang seperti itu. Makanya Indonesia baik, orang-orang sana bilang begitu, Indonesia bagus. Yang sampai merusak nama kita Indonesia. Nah, ibu-ibu hadirat sekalian, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Ini Nabi yang bersabda ya Bu ya. Barang siapa bersalaman bersama guru, bersalaman bersama orang-orang alim, kata Nabi sama seperti bersalaman dengan aku. Masya Allah. Kalau kita nggak pengen bisa salaman dengan Nabi, benar apa benar Bu? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, dan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Perempuan itu nurut kepada suami, bakti kepada suami itu pahalanya luar biasa. Tapi karena kita, ya Bu ya, kita semuanya ibu-ibu nih, Umi udah lihat nih wajah-wajah yang pada bakti sama suami. Amin. Yang pada nurut sama suami. Amin. Enggak pernah marah sama suami. Amin. Selalu senyum sama suami. Amin. Tanggal muda. Kalau tua mah nggak tahu ya. Nah, tapi ada tapi, namanya kita manusia banyak salah, banyak khilaf. Benar apa benar? Mungkin bakti kita sama Allah ada yang mungkin belum diterima. Karena apa? Karena kesalahan kehilafan kita. Kadang-kadang kita masih berani melotot sama suami. Kadang-kadang kita keluar rumah lupa kagak minta izin sama suami. Kan itu dosa besar. Maka di majelis ilmu dengan bersolawat kepada Nabi, Nabi nanti akan menolong. Amin. Dia pernah punya dosa waktu di dunia, tapi dia orang yang ahli baca sholawat. Maka aku akan memberikan syafaat kepada dia, pertolongan kepada dia. Begitu. Amin. Berita kehilangan telah hilang selembar tisu. Masya Allah. Seperti itu. Jadi bersolawat kita dimanapun, ya Bu, apalagi di hari Jumat. Ibu kalau membaca tausiahnya Syekh Ali Jaber, ya Bu ya. Beliau mengatakan tidak mengapa di hari Jumat kita meninggalkan amalan-amalan yang lain, perbanyak saja sholawat khusus di hari Jumat. Masya Allah, sampai begitu Bu tausiah beliau. Masya Allah. Perbanyak saja, ganti saja dengan sholawat, diperbolehkan. Karena apa? Siapa yang banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi, khususnya di hari Jumat, maka dialah umatku dan dialah yang akan aku beri syafaat dan dialah yang akan bersama-sama dengan aku. Amin. Tisu yang hilang belum ditemukan. Oh, enggak ada. Terima kasih. Tisu yang hilang sudah ditemukan. Jadi Ibu, kita itu pahala tambahan keluarnya dari rumah, maaf ya Bu ya. Jadi kalau ada udah cukup bakti dengan suami, tapi keluar dari rumah kalau mendapat izin dari suami, Masya Allah Bu, apalagi menuntut ilmu itu sangat dianjurkan. Ya Bu, itu sajalah yang bisa Umi sampaikan. Ya Bu ya, perbanyak sholawat apa saja, sholawat Nabi, sholawat Tibil Qulub. Karena sholawat tersebut bunyinya ya bunyi sholawat tersebut ya menyanjung atau memuji junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat Sultan, sholawat Tibil Qulub, sholawat, bahkan ibu-ibu yang punya buku Umi ya, di buku Umi itu kan ada di buku yang warna ungu yang Fadilah Sholawat itu ada 25 macam sholawat di situ. Hanya 25 macam Umi tulis di situ. Karena apa? Terlalu banyak, biasanya terlalu tebal, kita juga suka bacanya rada malas ya. Makanya Umi sengaja buku Umi itu Umi sudah menerbitkan 3 buku semuanya tipis-tipis. Nah ibu-ibu, kita bersama-sama memohon kepada Allah dengan pembacaan sholawat nariyah ini ya. Apapun hajat kita, namanya kita banyak hajat, benar. Apapun hajat kita, apapun permohonan kita, apapun permintaan kita, ya Bu ya, dengan adanya kita berkumpul di hari ini, ya Bu ya, membaca sholawat, maka barang siapa yang membaca sholawat nariyah dalam satu majlis sebanyak 4.444 kali, apapun hajatnya akan Allah ijabah. Amin. Kemudian juga apapun permasalahannya akan Allah beri jalan keluar yang terbaik. Allah cukupkan kehidupannya, Allah cukupkan rezekinya, Allah jadikan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra-putrinya yang soleh dan solehah, ya Bu. Nah, maka kita bersungguh-sungguh membaca dengan khusyuk, ya Bu ya. Kita mohon kepada Allah dengan fadilahnya sholawat nariyah ini, semoga Allah ijabah semua hajat kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin.
إلا حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Kita mengajak kepada Allah, kita minta kepada Allah nanti setelah selesai sholat membaca sholawat hari kedua, kita berdoa bersama-sama kepada Allah agar Allah mengijabah semua hajat-hajat kita. Ilahi anta muslim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina. Kita bersama-sama dimulai ya Bu ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil uqad wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil uqad wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqadi al hawaij wa tunalu bi raghaib wa usul khawatim wa istasqal Muhammad wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad
الفقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل على سيدنا محمد الذي تنال به القرب وتنفرج بالكرب وتقضى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلومات اللهم صل صلاة وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقول وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلومات اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلومات اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى بالهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل Aku nggak bisa ngedit ya. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij ada kompasnya, ada premier وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلومات اللهم صل على سيدنا محمد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم له اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Ntar kalau udah hamil kali aja udah ngipasin. Di kulli ma'lubillah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina
وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه
بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحمل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وأسر خواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل وسلم وبارك عليه 20 menit sudah selesai alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan sholawat Nabi kita menjadikan kita semakin lekas dengan syafaat Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sholawat Nariyah ini selalu dibaca oleh, makanya disebut sholawat Nariyah, Syekh Nariyah ya Bu ya. Seorang syekh saking ini dia bertemu dengan Nabi tiap hari, dia baca terus itu kalimat dia itu keinginan dia bertemu dengan Rasul. Akhirnya dengan fadilah dia membaca sholawat tersebut, maka bertemulah dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang ingin bertemu Nabi, ingin mendapatkan syafaat Nabi, sekali lagi Bu, jangan bosan untuk bersolawat, khususnya di malam dan hari Jumat. Tadi pagi ada pertanyaan dari jamaah yang harus Umi jawab.
Mohon diterangkan nanti di majelis taklim. Umi membaca surat Kahfi itu baiknya malam Jumat atau hari Jumat? Malam Jumat mangga, hari Jumat mangga. Syukur-syukur malamnya baca sekali, siangnya baca sekali. Tapi karena panjang memang 110 ayat ya Bu ya, dengan apa namanya, juz 15 terakhir, juz 16 awal di situ ya Bu. Memang panjang. Ibu boleh membacanya begini caranya Bu. Kalau ibu mau membacanya siang, boleh setelah sholat subuh ibu baca 1 lembar mungkin. Setelah sholat duha dibaca lagi 2 lembar. Setelah sholat subuh dibaca lagi. Disambung dengan setelah sholat asar sampai sebelum maghrib. Itulah ya Bu ya. Jadi yang disebut kalau hari di dalam Islam itu kan pergantian hari itu maghrib Bu ya. Jadi ibu boleh membaca hari Kamis setelah sholat maghrib, berarti kan malam Jumat tuh ya. Pokoknya setelah terbenam matahari, terdengar azan maghrib, itu sudah berganti hari. Ibu boleh membacanya habis sholat maghrib. Kalau Umi terus terang biasanya membacanya kalau dari habis maghrib ke isya itu kan sebentar ya, kita sambil sholawatan, kita baca surat Kahfi 20 menit lah kalau semuanya tidak terlalu lambat bacanya. Kalau kita baca seperti tadi itu ya Bu ya, kalau kita bacanya begitu itu 20 menit. Kecuali bacanya itu 2 jam. Nah jadi itu boleh ya Bu ya. Membacanya boleh terputus dulu habis sholat maghrib, belum selesai nih, nggak apa-apa, nanti ya bisa belum selesai juga udah belum ngantuk, nanti habis tahajud. Nah gitu aja Bu. Jadi ini tidak dipersulit ya Bu ya. Jadi boleh sok mangga. Ibu habis tahajud belum selesai, habis duha belum selesai, subuh belum selesai, duha belum selesai, zuhur belum selesai, habis asar, nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Jadi silahkan. Ibu, sedikit saja. Ustaz Hasan udah datang? Udah ya? Ibu? Ada seorang sahabat yang begitu cinta kepada Nabi. Kan orang itu akan bersama orang yang dicintainya. Pepatah Arab ini bukan hadis. Kemarin ada ustadz menerangkan di dalam hadis dikatakan bukan hadis. Pepatah Arab dikatakan anta ma'al man ahab. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau orang tukang zikir, bersamanya kematiannya ketika zikir. Amin. Jadi kalau orang terbiasa zikir, akan bersama dia kematian itu yaitu zikir. Orang yang biasa baca sholawat akan mengiringi kematiannya yaitu sholawat. Bahkan ada orang yang senang tahajud, ahli tahajud, Masya Allah, dia udah bangunnya dari awal, jam 2 udah bangun sampai subuh ya. Kalau kita Bu, kalau takutnya ngantuk jam 3 bangun, jangan terlalu awal. Supaya apa? Saya tuh kalau habis sholat tahajud kita tidur mah. Kenapa habis tahajud? Maka itu lagi mustajabnya tuh doa. Jadi kalau kita takutnya kebablasan subuh, Umi kasih tips bangunnya jam 3. Sekarang jam 4-7 menit udah azan. Nah pas 1 jam buat tahajud lah, taruh 8 rakaat, 4 kali salam, salat taubat, salat hajat, zikir dah sisanya, munajah. Jangan lupa doa untuk orang tua. Ada seorang sahabat Bu, Masya Allah, setiap Nabi datang di masjid di Madinah Bu, setiap Nabi datang ke masjid, sahabat tersebut sudah ada di pinggir.
Kenapa dia duduk di pinggir? Karena dia datang duluan dan dia takut menghalangi orang yang mau lewat. Jadi dia duduknya pinggir. Jadi Nabi selalu melewati orang tersebut. Nabi asal mau ke depan, begitu datang mau ke depan, ada orang tersebut. Asal Nabi mau ke depan, ada orang tersebut. Jadi selalu Nabi didahului oleh dia. Selalu Nabi didahului. Suatu hari Nabi masuk. Nabi melirik. Kalau kata orang India, ngareret. Oh itu Sunda ya? Kita India. Nabi ngareret. Jadi Nabi itu melirik. Ya melirik itu bahasa Sundanya ngareret. Nabi melirik ke tempat tersebut, ternyata laki-laki itu tidak ada. Nabi kehilangan. Begitu beres sholat subuh, Nabi ngajak para sahabat, ya Umar, ya Utsman, ya Abu Bakar, ya Ali, dan teman-teman yang lain, siapa yang mau ikut denganku? Kau tahu rumahnya orang yang biasa duduk di sini? Oh, dia adalah Sya'ban. Namanya Ibnu Sya'ban. Di mana dia rumahnya? Kata salah seorang sahabat, aku tahu rumahnya. Berangkatlah Nabi dengan mengendarai kuda. Berapa jam Nabi sampai di tempat orang tersebut? 3 jam. Berarti setiap hari dia menempuh perjalanan 3 jam menuju masjid, Bu. Kan aneh kalau di kita banyak orang umat muslim, laki-laki yang harusnya di masjid, pada kagak ke masjid banyak, betul? Aneh. Sya'ban, Masya Allah. Ternyata 3 jam perjalanan naik kuda. Setiap hari selalu ada. Begitu datang ke rumahnya, Nabi bertanya, ada seorang perempuan, apakah ini rumahnya Sya'ban? Iya, saya istrinya. Kemana beliau tidak ada berjamaah? Baru meninggal kemarin. Masya Allah. Baru meninggal kemarin. Tapi ya Rasul, saya ingin bertanya, di akhir hayatnya kok dia bicara begini ya Rasul? Aduh, kenapa enggak semua? Aduh, kenapa enggak lebih jauh? Aduh, kenapa bukan yang baru? Itu ya Rasul. Kan Nabi mabuk. Kalau Nabi sedang berpikir, maka datanglah wahyu melalui malaikat Jibril. Alaihi salam gitu. Mungkin alaihi salam malaikat Jibril. Nah itu. Ibu masih hidup? Iya. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bukan karena hawa nafsu, tapi semuanya karena wahyu yang datang melalui malaikat Jibril. Jadi semua perkataan Rasul itu nggak usah pakai ketawa. Ibu lucu sendiri ya. Nah, akhirnya Nabi mengetahui begitu diberi tahu oleh malaikat Jibril. Ya udah apa-apa. Aduh. Kenapa enggak lebih jauh? Ternyata di akhir hayatnya, wahai Sya'ban, aku perlihatkan surga untukmu tuh, karena engkau selalu berjalan berjauh-jauh menuju masjid, itu surga buatmu. Jadi akhirnya Sya'ban berkata, aduh kenapa enggak lebih jauh? Sya'ban merasa itu dekat. Masya Allah. Aduh kenapa enggak lebih jauh? Padahal 3 jam perjalanan. Oh. Kadang-kadang di Citra Raya ada pengajian jauh. Di mana di Tarisi, ngajian di mana di Citra Raya jauh. Masya Allah, di Tarisi ke Citra mampu 15 menit. Masya Allah. Aduh, kenapa enggak semuanya? Itu sahabat berkata itu sebelum meninggal. Kenapa diperlihatkan oleh Allah, Sya'ban? Tuh surga untukmu yang waktu itu engkau memberi sepotong roti kepada orang yang sedang kelaparan. Engkau punya 1 roti, engkau bagi 2.
Akhirnya orang itu tidak kelaparan. Engkau bantu, tuh surga untukmu karena engkau membantu orang tersebut. Sahabat berkata, aduh kenapa enggak semua? Ya ngasihnya cuma separuh. Separuh aja Masya Allah. Kan kalau kita mah, ibu, minta, nah ini kan sakia. Benar kan? Kita cukup. Nah, makanya bu, ketika kita akan bersodakoh, ketika ada orang lain membutuhkan, ya Rob, saya punya segini. Saya tahu engkau yang akan membalas ya Rob, yang engkau yang akan mengganti. Ganti ya Rob, udah begitu aja. Satu lagi, aduh, kenapa enggak yang baru? Saat itu Sakban memakai baju 2 rangkap, yang dalam yang baru, yang luar yang lama, karena takut kena kebul mau sholat. Akhirnya dia pakai baju yang barunya di dalam, yang lama dia pakai di luar. Di jalan ada orang yang tidak compang-camping nggak punya baju. Saya tidak punya baju. Kenapa kau tidak pakai baju? Saya nggak punya. Akhirnya Sabar berikan yang luar, dia berikan kepada orang tersebut. Terima kasih ya, semoga Allah menyelamatkanmu. Masya Allah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah, engkau waktu itu pernah memberi baju kepada orang yang tidak punya baju. Tuh, surga buatmu tuh. Aduh, kenapa enggak yang baru? Padahal Saban pakai yang baru. Masya Allah, dia merasa kurang. Kita mah ada orang yang butuhnya kan, jangan dulu di lemarinya, kalau ada butut. Iya, kita pernah dibuka lemari. Ya, yang tadinya udah kagak seneng mau dikasih, jadi seneng lagi. Kayaknya kok ini masih muat, kayaknya ini masih bagus. Masya Allah. Nah seperti itulah, Masya Allah. Itu balasannya. Jadi Nabi menjelaskan kepada istrinya dan para sahabat saat itu. Karena apa? Nabi diberi wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril dan Nabi mengetahui. Masya Allah. Itu ya Bu ya. Ibu ada yang belum punya alam anak Umi kalender? Ada yang belum punya? Ada yang belum punya. Kalau yang belum punya, ibu ini punten ya, diambilkan di mobil siapa yang bisa disuruh, atau mungkin yang di luar yang Umi mobilnya ada di pojokan sini, rada naik ke rumput di bawah mangga. Nah, ada di depan di belah sana. Nah, di depan belah sana. Cuman mohon maaf jangan iri-iri nih Bu nih. Yang kemarin mah sama yang hari ini fotonya beda. Nah, yang kemarin itu yang Umi sama Ustaz Fikri Haikal, sama Pak Gubernur, sama siapa lagi ya? Sama ada majelis taklim kita. Yang hari ini nggak ada majelis taklim kita di sini. Tapi Umi sama Ayu Ting Ting, ada yang sama Kinggil, foto-fotonya tuh, sama Yadi Sembako dan Daus Mini, sama siapa lagi ya? Ustaz Al-Habsi, sama Umi Tatu. Nah, jadi tapi kalau ibu-ibu kan saya juga pengen punya yang ini, nggak apa-apa, kemarin udah beli, sekarang beli lagi. 12.000 rupiah aja Bu, murah Ibu ya. Nah, hanya 12.000 per lembar. Itu di situ lengkap, walaupun hanya 1 lembar, itu lengkap tahun Hijriah dan tahun Masehi. Sambil nunggu ini ya Bu ya, sambil nunggu kalender diambil. Ibu habis ini, Ibu zikir ya, karena belum zikir tadi, Ustaz Hasan tadi belum datang, maka Umi minta duluan. Sekarang udah datang ya, Ustaz Hasan udah ada? Udah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Sabtu kemarin siapa yang melihat tayangan Umi? Yang bisa ngejawab 100.000 hari ini dari Umi. Yang Sabtu kemarin melihat iNews TV, Umi mau nanya membahas tentang apa Umi di TV tersebut Sabtu kemarin. Alhamdulillah duitnya masih utuh. Ya Bu silakan. Nggak apa-apa yang di luar yang mau langsung di itu aja. 12.000 ya Bu ya. Ibu mau bayar 200.000 juga mau nggak ditolak. Ya Rasulullah ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habibullah, kami rindu padamu.
lusa. Untuk yang pertama kalinya memang ini ya Bu ya, Umi lusa ceramah di Singapura. Berhubung di Singapura belum ada yang undang, jadi belum jadi ya. Nah, Bu Ade Surya. Kemarin Umi nggak ngajak Bu Ade, mohon maaf ya, Umi ke sono ke kampungnya Bu Ade ke Cibarusah sono. Makura tadi aja. Soalnya Umi ada jemaah pada ikut yang dari jamaah dari Pondok Ade. Sok mangga.